कुंकळी कारवार NH-17 चेर परत 3 गाड्यांक अपघात जावन हायवे रातच्या वेळार 5 वरां बंद उरलो। हे आता सच्चेच जाला। येरादारीचे गचमुड्डेक लागून लोकांमदी केस्ताव कोफुसावूय जातात। ट्रॅफिक पुलीस सेलाची हांगा भोव गरज आसा। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। तुम्ही आज पळयले कडेन आसा की नॅशनल हायवे 17 जी कुंकळी साकून जी कारवार वता आज कशी ब्लॉक जावन आसली व आजच्या न्हू आज 3 गाडयांचो एक्सिडेंट जाला कुंकळी बाजारा हांगा। आनीक हांगा सांगपा म्हणल्यार एक पुलीस जो आसा वो ट्रॅफिक मॅनेज करता। आमी आज सांगले की कशे पुलीस नासले कारणान हांगा त्रास जाता ते। आनी आता पळयात एम्ब्युलन्स सुद्दां जी आसा ही अडकून उरली, एम्ब्युलन्सी वचपाक सुद्दां मेळना। इतली ट्रॅफिक जी आसा ह्या नॅशनल हायवे 17 वता व नॅशनल हायवे 17 आसले कारणान हांगा इतली येरादारी आसा। पूण रोड जो आसा अशीर आसा। आमी कितली तेप जालो सांगतात की रोड जर बायपास काडात ना जाल्यार वो वायंडींग करा म्हणत, पूण हांगा ऑथॉरिटी पळोवपाची कोणीच लागना। हांगा एक्चुअली सांगपा म्हळ्यार ट्रॅफिक सेल जाय आसता, पूण हांगा ट्रॅफिक सेलूय ना आनी हांगा स्थानिक पुलीस जे आसा तेय ना। एक जो पुलीस आसा वो आख्खी बाजारांक ट्रॅफिक मॅनेज करता। आमची लोकांची हांगची मागणी आसा की हांगा बेगीच्या बेगीन पुलीस हांगा डिप्लॉय करचे, ट्रॅफिक सेल हांगा डिप्लॉय करची म्हणून, ना जाल्यार लोकांक अशेंच करून त्रास जातले। राती 5 वरां बंद दवरली नॅशनल हायवे 17 आनी आज आनी परती बंद आसा। आता हेजेर उपाय काडपाचो कोणी तो प्रश्न पडले कडेन आसा। हांगा उपाय कोण काडटलो? हांगा जर ऑथॉरिटी ना, हांगा जर ट्रॅफिक सेल या पुलीस ना जाल्यार हांगा पळयतलो कोण? हांगा फक्त झगडी जातात आनी ह्या झगड्यांनी मार खावचो पडटा आनी हो मार आज खाले कडेन आसा। हेजे खातीर कुंकळी पुलिसा लागीं मागतात की हेणी बेगीच्या बेगीन जो फोर्स आसा वो हांगा हाडचो आनी हांगा रातीन आनी दिसान हांगा डिप्लॉय करचें म्हणून। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी।